ہے نہ بی کا ہے تو کسے ملے گا؟ ڈکلریشن دے دیتی ہے نا وہ کہ بھی اس پہ فیکٹس اور لا کے مطابق یہ صورتحال ہے. یہ ان دونوں کا نہیں ہے تو ایک چھوٹی چیز ہے, ان دونوں کا نہیں ہے تو کسے ملے گا؟ کسی کا تو ذکر وہ کریں گے نا کہ کون اس کا اصل مالک. جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اٹس ناٹ اے کیس آف ڈکلیریشن بائی دی سول کورٹ اور دی ڈکری اور ججمنٹ. وہاں تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم لکھا ہوا ہے نا. واٹ از دی پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم, یہ آپ بات کیجیے. جی وہ ہوئی ساری بات آپ نے اسی پہ فیصلہ کیا ہے. سو آئی ایم ناٹ ری آرگیوئنگ دا کیس. آپ نے یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم سے کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ پروپورشنل آپ جیتے جی اسی کے مطابق آپ کو سیٹیں ملیں. اگر اس سے ہٹ کے کوئی سیٹ ملتی ہے تو اٹ از اے ڈائریکٹ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 51 یہ کہہ رہا ہے parameters to settle the leftover seats. جی بالکل. سو جب یہ ایشو کورٹ کے سامنے آیا and this connects also to the review jurisdiction. After proportional representation system to all parties. جی some seats are left over. اس کا کیا کریں؟ cannot be left over. They cannot. Actually خرابی کیا یہ سن لیا جی. خرابی اس لیے ہوئی کہ ان 80 سیٹس کی بیسس کے اوپر کلیم تھا بیفور دی الیکشن کمیشن. جی جب وہ ان کی تقسیم شروع ہوئی تو آپ کی ایس آئی سی کی وجہ سے کوئی انجنکٹیو آرڈر جو ریکارڈ پہ آیا تھا اس بیسس پہ انہوں نے 80 سیٹس کے اگینسٹ جتنی ریپرزینٹیٹیو سیٹس ملنی تھی وہ انہوں نے روک لی کہ ان کی تقسیم بعد میں کریں گے, یہ جھگڑا پیدا نہ ہو. اسی لیے انٹائٹلمنٹ جی ایسا ہی ہے نا. جی بالکل. اگر نہیں ہے اس کا رائٹ تو پھر وہ ان کو جا سکتے. بالکل. اس کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اگر آپ کا بھی رائٹ نہ بنے اور ان کا بھی نہ بنے, اس ججمنٹ کو بھی سائڈ میں رکھیں. رائٹ الٹیمیٹلی عوام کا ہے, پھر کہاں جائے گا معاملہ؟ وہ انہی کو جائے گا جو باقی پارٹیز. نہیں سر یہ غلط تھا نا. بیسیکلی میں نہیں مانا نا سر. یہ بالکل میں بتاتا ہوں راجہ صاحب, میں بتاتا ہوں بیسیکلی سپریم کورٹ نے زوم کر لیا جیسے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر ہے اور ریٹرننگ آفیسر اسکروٹنی کر رہا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ کس کا حق بنتا ہے. سپریم کورٹ نے بیسیکلی ان کا جو کام تھا اس کو چینلائز کیا اور یہ بتایا کہ آپ نے غلط کیا, آپ کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. one could put it that way but there is nothing wrong with that. سپریم کورٹ نے یہ کیا. ایک منٹ سر مجھے عرض کرنے دیں. جی ان تمام سوالوں سے جو ملارڈ جسٹس جماعت صاحب نے پوچھا, امین صاحب نے پوچھا, محمد علی مظہر صاحب نے پوچھا, ایک جڑا ہوا سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا کوئی کورٹ can fill lacuna or lapse created by a candidate or a political party during the election process which is time bound and timeline whereof has expired? So it can. اچھا اب ذرا دوسرا سوال جی کہ ایک کینڈیڈیٹ ریگنگ کا ایلیگیشن لے کر جاتا ہے کہ جی مجھے غلط ہرایا گیا, وہ پٹیشن لے کے آتا ہے ٹریبونل میں, وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پوری ایک کانسٹیٹوئنسی کو اور اس کا خیال ہے کہ میں رگ ہو گیا ہوں, وہ ایگریوڈ ہے, پٹیشن پراپرلی ڈرافٹ نہیں ہوئی, ٹیکنیکلٹیز پہ وہ ڈسمس ہو جاتی ہے, سیٹل لا ہے, کیا پھر اس کو بھی موقع دیا جائے کہ چونکہ یہ کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے لہٰذا اس کی اٹیسٹیشن ٹھیک کرا لے, گراؤنڈ صحیح مینشن کر لے, تو پھر یہاں تو لا یہاں چلا جائے گا. تو نہیں سر یوں نہیں ہے. fill the lapses, can we fill the gaps, can we fill the lacunas being a court in a time bound process? میں عرض کروں سر, یہ ان سوالوں سے جڑا ہوا سوال ہے. بالکل جڑا ہوا سوال ہے اور اس کا جواب پیرا 96 نے دے دیا نا. پیرا 96 نے یہ جواب دیا کہ جو اوور رائڈنگ امور تھے جن کی وجہ سے یہ تمام افراتفری پیدا ہوئی, یہ تنازع پیدا ہوا, وہ امور ایسے تھے جن سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ اس پہ نافذ کیے گئے. ایکسپلینیشن ٹو رول 94 پی ٹی آئی نے نہیں بنائی تھی. جو آرڈر پاس کیے الیکشن کمیشن نے وہ پی ٹی آئی نے نہیں پاس کیے تھے. سر ایک لمحہ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ اتنا بڑا یہ جو ایک جھگڑا ہے اس میں کوئی 2-4%, کوئی کہہ دے گا 10% قصور پی ٹی آئی یا اس کے کینڈیڈیٹس کا ہے, لیکن دی ڈومیننٹ problem was not with how PTI reacted to the situation. ایک سچویشن کریٹ کی گئی which was not of PTI's making. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی تمہارے سامنے ایک یہ دیوار کھڑی کر دی گئی تھی, تم نے اس کو زور سے دھکا مار کے گرایا کیوں؟ سوال یہ دیوار کھڑی کس نے کی اور کیوں کی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں سر پلیز allow me to finish now. صاحب دیکھیں آپ رانگ پریمیسز یہ آپ کا خیال ہے, میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. میں انہیں کہوں گا کہ وہ مائی لارڈ دی کوسچن از ویری کروشل اینڈ بیسک کوسچن. ہم دیکھتے ہیں رائٹ آف ہیئرنگ آپ کو دے رہے ہیں جی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس مرضی پریمیسز میں چلے جائیں. پھر اگر دیوار آپ نے گرانی مناسب نہیں سمجھی
then bear the consequences. ऐसे नहीं होता. अगले इलेक्शन की तैयारी करें, बस हाल ये है. ऐसे नहीं है. अगला इलेक्शन इसी तरह होगा. फिर इसी तरह होगा तो फिर हम क्या करेंगे? पूरा सच ये है कि matter of SIC came before us. सर अभी फैसला आप देख लेना. SIC देखिए ना सर, एक सर्कमस्टेंसेस थी का रिव्यू. फिर आप ये क्यों कहते हैं कि जी दीवार खड़ी है तो हमें कहते हैं जोर से धक्का क्यों? यही सूरत हाल है सर. नहीं, ये एक्सप्लेनेशन हमने बनाई थी टू रूल 94. करेक्ट फैक्ट सर, इट इज द करेक्ट फैक्ट. आप जब खुद आप जाना नहीं चाहेंगे तो कैसे नहीं चाहेंगे सर? आपने SIC ज्वाइन कराया तो और हम क्या करते हैं सर? देखिए SIC आई हमारे तक सर, और क्या होता जो हालात तो फिर आपने सपोर्ट किया SIC को? नहीं सर, देखिए उस वक्त ये नहीं थी सूरत हाल हमारे सामने. सूरत हाल कुछ भी हो, कानून आपने इस जजमेंट के जरिए ले डाउन किया ना. बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा सर, नाउ यू आर बाउंड सर बाय द फैक्ट्स डिटरमिन्ड बाय द मेजॉरिटी. सो ये आर्गुमेंट सर, एक मिनट सर, कम टू द नेक्स्ट. सर मेजॉरिटी ने एक फैक्चुअल प्रेमिस ले डाउन कर दिया, इसलिए एक सवाल का जवाब यहां दे दीजिए. उस फैक्चुअल प्रेमिस को आप नहीं छेड़ सकते. इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल. चले, इफ एनी जजमेंट इज per incurium, whether it is a ground for review. तो पर इंक्यूरियम का क्या मतलब होगा? वो ये होगा कि कोई कानून की प्रोविजन थी जिसको देखा ही नहीं गया. आपसे क्वेश्चन किया, मेरा ख्याल है आप समझ. जी, अगर पर इंक्यूरियम हो तो बिल्कुल हो सकता है. जैसे सेक्शन 5B का जिक्र हुआ एक कानून में कि वो नहीं था, तो हो सकता है. लेकिन आई वुड सबमिट दिस इज नॉट पर इंक्यूरियम. अब हम आगे बढ़ते सर, आज बहुत वक्त उसी पे हो गया. मेरे ख्याल में अगर आप हमारे नोट का पैराग्राफ 17 पढ़ लें, इसमें जवाबात है काफी से. अब पढ़ पेज 107 पे. सर मैं जरूर पढ़ूंगा. पढ़े जरा, उसमें आपको मदद देगी. जी मैं अर्ज करता हूँ. पेज 107 हेल्प यू. 107 पैराग्राफ 17. जी, इट इज, मैंने सर उसको ऑलरेडी हाईलाइट किया है. स्टेटस ऑफ PTI. इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट हियर दैट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंडक्टिंग ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन द ECP had declined to allot symbol to PTI because this is what section 215 subsection 5 of the act stipulates. However, this did not mean that affiliation of the candidates with PTI stopped or that PTI stopped being a political party to contest election. Candidates from different constituencies from national and provincial assemblies filed nomination papers and declarations showing their affiliation with PTI, but the ROs, while issuing list of contesting candidates drawn up in Form 33, declared them as independents. This is the key issue. Sir, रुक जाइए. ये है, एंड द मेजॉरिटी इज एक्सेप्टेड दिस इज द की इशू. ये कहना कि ये कसूर PTI का है, PTI सफर करे 4 साल बाद आए और इस सबको हम नजरअंदाज करते हैं कि वो क्या रहा था. सर द मेजॉरिटी हैज करेक्टली सेड ये इशू है. इसके बाद आप आगे चलते हैं सर. आगे इसके बाद कोई और रास्ता नहीं था हमारे सामने. आपके पास था? नहीं था सर, नहीं था. आगे चलते. दोनों पैराग्राफ पढ़ लें. सर द मेजॉरिटी हैज एक्सेप्टेड दिस. दैट इज अ फैक्चुअल डिटरमिनेशन. सो लेट्स स्टे विद दैट एंड कम टू द लीगल पॉइंट्स. The decision of the ROs was solely based upon the explanation to Rule 94 of the rules and on account of the decision of the ECP. This is the core problem. Revoking symbol of PTI. The election authorities did not properly apply the relevant provisions of the Constitution and the Act. This was the problem. The PTI's affiliated candidates had submitted their declarations by 24 December 2023, much earlier than the judgment passed by this court on 13 January 2024. The contention of the Learned Counsel for the ECP that the decision of declaring PTI's affiliated candidates as independents were pursuant to the judgment of this court is unfounded. So ECP tried to hide behind the judgment of this court. And this court said, no, tum to 24 December ko kar chuke the sara kuch. There was no restraining order either from the ECP or in the judgment of this court preventing PTI from nominating candidates and participating in the election, but the ROs and the ECP misinterpreted the said judgment, which created an anomaly. Ye hai heart of the matter. 18 और 19 दोनों पढ़ लें. Admittedly, a large number of renowned lawyers are members of PTI and many of them contested elections. थोड़ा सा आप लोगों को मैंने. Sir, मैं उस पे जवाब दूंगा. बिल्कुल ठीक है. I was hoping we would come to this. मैंने खैर फारसी में तो कल जवाब दे दिया था, आज उर्दू में दूंगा. मैंने आज वो रिंग का मिसाल दिया कि जिसमें बॉक्सर को हाथ बांधे थे. आज मैं उर्दू 2018 की ये वो था. सर मैं आज उर्दू में दूंगा इसका जवाब कि हम क्या कर रहे थे. सो कॉल्ड लॉयर्स वर मेंबर्स ऑफ द PTI and many of them contested election of the year 2024 for the general seats in national and provincial assemblies, filing declarations about their affiliation with PTI. Surprisingly, none of them had challenged the order of the ROs. Incorrect. I challenged it. This was the test case, declaring them as independent candidates and their notifications being independent returned candidates issued by the ECP. It is not known as to what had prevented them to do so. The Learned Counsel for the appellant and the PTI were unable to assign any reason in this behalf.
Sir, I have reservations about this comment. Aage chaliye. Though a PTI candidate, Mr. Salman Akram Raja, challenged the order of the RO, but did so only to the extent of declaring him as an independent candidate. But surprisingly, he did not take the matter to its logical conclusion. Strong, sir. Don't say strong. Take a minute. इसके बाद में देखेंगे आप देखिए मैंने फाइल क्या किया था. आपने आखिरी ऑर्डर चैलेंज नहीं किया एडमिटेडली. आप कहते हैं कि मैंने चेंबर अपील नहीं की. नहीं उसका नहीं. जो रिमांड हुआ था, रिमांड के बाद जो आपको दोबारा उन्होंने डिक्लेयर किया, वो ऑर्डर आपने चैलेंज नहीं किया. सर उन्होंने इस बुनियाद पे बात इतनी नहीं सर, बुनियाद एक्सप्लेनेशन के रूल 94 थी ना, उसको चैलेंज करना जरूरी था. आगे चले. आपने आखिरी ऑर्डर चैलेंज नहीं किया. सर मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं किया और कब किया. आपके फेवर की बात है सर. अच्छा सर, आई बाव सर. अगर मेरे फेवर की आ रही है तो आई विल बाव. बट यहाँ पे सर वी वर क्लियरली द विक्टिम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड असॉल्ट. ठीक. But surprisingly, he did not take the matter to its logical conclusion. His petition was objected to by the registrar, against which a chamber appeal was provided by the Supreme Court Rules 1980. But he did not avail such remedy for reasons best known to him. We must say that the administration of PTI and its nominated candidates for national and provincial assemblies were equally responsible for misinterpreting the judgment of this court by presuming the PTI's nominated candidates as independent. They were negligent in failing to challenge the orders of the ROs and the ECP. 19 आपके फेवर में जरा पढ़. Sir, पैराग्राफ 19. सर ये तो आपने जो किया मैं इसका जवाब जरूर दूंगा. ऐसे नहीं है. आपने इसका रिव्यू फाइल नहीं किया. चले. सर ये किसी को दोष देने के लिए ये नहीं होता कि आप फलां और फलां रिव्यू भी कर सकते थे. एक सिचुएशन क्रिएटेड थी, कुछ भी ना करता. सर एज अ सिटीजन मुझे तो ये था मैं कानून को मान लेता. आपको रिलीफ 19 में मिला, जरा पढ़ लें. In the case in hand, the matter pending before this court pertains to administrative responsibility of the ROs and the ECP with regard to allocation of seats reserved for women and non-Muslims as provided by the Constitution and the Act. They have committed an illegality by declaring PTI's affiliated candidates as independent. This is the heart of the matter, sir. Thank you.